नमस्कार आपण मानक मोर आ गोटे वीडियो को स्वागत करुच्ची प्रतिमा दिलाई प्रतिमा को जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा मो वीडियो को नुआ देखुं प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ पाखे थी बेल आइकन को देवाई जमा बुलाऊनी कहीं मोर बेत भी मो वीडियो आसो प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची चलती यू मोर सका सका बाजी कौन आनीचु जाओ जाओ कौन आनी कि माछ माछ बिकुचु ओय ले खा खा ए को खा ले खा खा कितना ना मीठा ये को के खाइयो का खाइयो तो का खाइयो या भीतर का खाइबो आपु ना को ए खाइबो बड़टे ए खाइबो सब खाइबो हाउ 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 यात्रा के जीवल कौन छड़ौचु भजा एटा कौन रसुण हाँ तो ना कौन उपरुडी अनेक उपरुडी अनेक मो बता नहीं कौन तो ना कौन आउ जजंग ना कौन जजंग ना कौन हो छड़ेबु जजंग ना कौन हां जजंग ना कौन कोई दो दिए जजंग ना कौन जजंग ना भूली नहीं भूली छु ना आना सीधा को जजंग ना कौन जजंग ना कौन कौन जजंग ना कौन चलो बिल्लू को आओ बिल्लू को एक बाल्टी भात जाऊँ एटा कौन भाई काटुच भजा भाई आ झोल भाई काटे बोधे ये केते भात रे सब एटा की सब खाली भात मय भात देर उठे पके देन गरम गरम हे जियो ये एते बड़ा भात रंधा ला तो भात कानो खाई कानो ना आगे पूरा दौड़ा खाना आरंभ हबो एगो सानो नहीं रख दो तू आगे दौड़ बुरा अछि केतडा सानो बाजू पूरा रो बड़ ना आज खेल करिया जे फास्ट हबो प्राइज दो प्राइज बोली कौन की प्राइज न चॉकलेट उठा से तो की चॉकलेट है तुम ताको संग की चॉकलेट हां हाथ हैंड गाड़ी हो नहीं
ଏବେ ମୋର ଭାତ ଗଳା ସରିଯାଇଛି। ଭାତ ତ ଗାଳି ଦେଇଛି। ବସିଛି ଆମର ଏପଟରେ ଡାଲି ବସିଛି, ଏପଟରେ ତ ମାଛ ରନ୍ଧା ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇସାରିଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ଘରକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବନାଯାଉଛି, କବାଟ ବନାଯାଉଛି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ହବ, ଭଜା ହବ। ଆଉ ବିଲରେ ବି ଧାନ କଟା ହେଉଛି, ମଜୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାଛ, ଡାଲି, ଭଜା ଏତିକି ହବ ଆମର ଆଜିକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆମର ସରିଗଲା ରୋଷେଇ। ଏଇଟା ମାଛ, ଭଜା, ଡାଲି, କ'ଣ ଲୁକ୍ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖାଅ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଅନାଅ ଟିକେ। ଆମର ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ବଢ଼ିଆ ପମ୍ପ ମାରୁଛ ତମେ। ଆଉ ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ ପମ୍ପ ମାରୁଛ, ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ଚକା ଫାଟିଯିବ ଲୋ, ଫାଟିଗଲା ଚକା। ଚକା ତ ଫାଟିଗଲା ବୋଧେ। ପୁରା ସିନେରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର, ନାଇଁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ସିନେରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା କ'ଣଟା କି ଫୁଲ? କାଗଜ ଫୁଲ। ଦେଇ ଆମର ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଗଛର, ତାଙ୍କ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ପାଣି ଦଉଛ? ହେଇରେ କୋବି କି ଗଛ? କି କୋବି ଏଟା? ଫୁଲକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି ମତେ ଦେଖାଉଥିଲା ସେଦିନ ବା। ହେଇଲେ ମତେ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖାଉଥିଲା, ଫୁଲକୋବି ଗଛ। ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦଉଛ? ଗଛ ଲଗେ ଆମର ଏ କଟା ହେଉଛି ଦେଖ। କାଇଁ ଧାନ ହେଟି କଟା ହେଉଛି, କିଏ କୋଉଟା କାଟୁଛି ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଓହୋ। ସାର କ'ଣ କରିଦଉଛ? ଏମିତି କ'ଣ ମୁଠେ ସାର ହେଲାଣି? ଛୁଆ ଗଛଟେ ନାଇଁ, ଗଛର ମୁଠେ ସାର ଦେଇଦିଆ ହୁଏ ଗୋଟା ଗଛର। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ କ'ଣ ସାର ଦେଲ? ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ମାନେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଲେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟା ପାଉନି ବୋଲି। ଆଉ ସାର ଆଣିଛ, ଆଉ କୋଉଠି ଦବ? ଇଏ ପାଇନି ବୋଲି ତାକୁ ଅଧିକା ଦେଲ। ଇଏ ସବୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ। ତୁ କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲ? ଅଇ ତୁ କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ? ପଳେଇଲେ? କିଏ ପଳେଇଲେ?